अथ ध्यानं कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत्कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं शस्त्र निबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तनस्तनतापवर्गमखिलोद्धारं किशोराकृति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सुतमासीनमविवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वादकुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वंसविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभा सुताख्यायी कथासारं मम कर्णरसायनं। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवै क्रियते कथं। यघोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणं। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेय पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं सत्स्वत्साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्। सूत उवाच प्रीति शौनकचित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। एतस्मादपरं किञ्चिन्मनः शुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथं वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवस्तत्र समागमन्। सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलाः कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्वः सुधा क्वः कथा लोके क्वः काचः क्वः मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् स धनान्यजः। लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः।
मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् साध्यो वैकुण्ठफलदायकम् सप्ताहेन सुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुरार्षिणः सप्ताहश्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषित। शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तैः सह। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदं। कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन्दिनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुवन्दनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नापश्यं कुत्रचित् शर्म मनस्सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धारेयं बाधिताधुना। सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा बराका कूटभाषिणः। मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुता पाखण्डनिरता सन्तो विरक्ता सपरिग्रहाः। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयिणो लोभात् दम्पतीनां च कल्कनाम्। आश्रमा यवनैरुद्धस्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिश। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदा वा नले नाद्य साधनं भस्मतां गतम्। अटशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्य केशशूलिन्य सम्भवन्ति कलाभिः। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। वृद्धौ पतितौ पार्श्वे निस्सन्तानवचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरः। दशदिक्षु निरक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विद्यमाना शतश्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। दृष्ट्वा दूरद्गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः। बालोवाच भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम्। बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा। नारद उवाच काशी त्वां का विमौ चेमा नार्यका पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ। गङ्गाद्या सरितश्चेष्मा मत्सेवार्थं समागतः तथापि न च मे श्रेयसेवितायाः सुरैरपि। इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चितस्त्वं तपोधन वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्। वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्टरूपा तु साम्प्रतम्। इमौ तु सहितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतश्रमात्। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया
जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् श्रुतौ वृद्धाभिमौ कुतः त्रयाणां सचारित्वाद् दैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाभिति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाभीष्टमानसा बदयोगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिस्सन्ते करिष्यति सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणुष्वा बाले युगोऽयं तरुणः कलि तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अगासुरायन्ते षठ्यदुष्कर्मकारिणः यः सन्तो विषीदन्ति प्रहस्यन्ति ह्य साधव धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् सधीरः पण्डितोऽथवा अस्पृश्यानवलोकेयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रेमौ ग्राहका भावन् न जरामपि मुञ्चत किञ्चिदात्मसुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयो भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यः शुचिकलि प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारकुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्यधर्म कथमीक्षते इमं मे संशयं छिन्दी तद्वाचा सुखितास्म्यहं नारद उवाच यदि पृष्टत्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वभक्ष्यामि ते भद्रे कल्मषं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्ष्म्यां त्याक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायात सर्वसाधनबाधक दृष्टो दिग्विजयराज्ञा क्षीणवत्शरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानं सुखाय च कुकर्माचरणात् सार सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनस्तु सा यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः अत्युग्र भूरिकर्माणो नास्तिका रौरवा जना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः कामक्रोधमहालोभ तृष्णाव्याकुलचेतस तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपसारस्ततो गतः मनसश्चाजया लोभात् दम्भात् पाखण्डसंश्रयात् शास्त्रानभ्यसनच्चैव ध्यानयोगफलं गतं पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारस्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूय श्रूयतां तच्च शौनक भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वमि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जगति मायां यस्य कायादवस्ते रचनवचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।